Yung difficulty naman na ay easy mo na. Bot na lang muna. Kasi medyo high na natin guys. Okay guys, tara na. Okay guys, tara na. Pag namatay ako. Okay guys, tara na. Pag namatay ako, magka-crash out ako. Ayun, ano to? Yun. Lola. Lolo, gising na ako. Ano to? Crowbar guys. Sorry. Guys, ano to guys? Ginagawa ko guys. Ano bang ginagawa ko? Guys, subscribe kayo kung na-enjoy yung video guys. Ay, si Grandpa! Si Grandpa guys! Si Grandpa! Sorry, Grandpa! Kakainis! 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 Isa ko pag ganito, dito na. Pag namatay pa ulit, talaga. Pag namatay pa ulit, alam nyo na magagawa. Gising pa ako. Rampa, pag pinalo mo ulit, puputulin ko ulo mo. Yun. Si Grandpa. Yan, si Grandpa. Ay, si Grandpa! Sorry, Grandpa. Hindi naman ginagawa yun. Hoy, si Grandpa! Sorry, Grandpa. Si Grandpa, guys. Grandpa, si Granny, guys. Tatago lang ako dito, guys. Okay, guys. Tatago muna ako. Pag si Granny bumulga sa akin, okay, guys, magkakras at ako. Kung pakinay, makakras kung pwede lang, guys. Guys, huwag mo lang. Guys, huwag yun maingay. Guys, huwag yun maingay. Dito ako. Dito na. Puta. Mulil. Bisa na to. Uy, secret base, guys. Secret base. Ay, yung ganun ni Grandpa. Lagi, guys. Lagi, guys. Tulugan. Gusto ko mingay, guys. Tandi. Lagi, guys. Gusto ko mingay, guys. Gusto ko mingay. Oh, si Grandpa, guys. Patay talaga ako. Sorry, Grandpa. Hindi ko rin gagawin. Guys, please help me. Guys, kung makareach ng 100 subscribes mag-face reveal ako 100,000 subscribes. Okay guys.
Kakainis. Yun. Picture guys. Picture. Yes. Naku. Guys, tuloy nyo, mama. Mama. Guys, help me, guys. Kagi, guys. Sorry nyo, guys. Kagi, guys. Si Granny. Yan. Guys, help. Guys, tago dito. Wala talaga ang ganun, guys. Wala lang escape plan, guys. Gagi. Fuck up, man. Oh, sige. Pero hindi matapang ako. Ay, sorry guys. Sorry. Ganyan gagawin. Hehe. Hindi ko rin gagawin. Hindi ko na yung gagawin, guys. Ay, sorry. And naka-day 3 na. Guys. Pag ako namatay talaga dito, natatakot ako. Ay, naku. Ew. Guys, mag-escape na yung helicopter, guys. Yung bakit baka dito? Ano ka, ha? Ano ka? Ikaw, yoy. Si Grandpa. Si Granny. Naku! Guys, kung naka 100k subscribes ako ganun mag-face reveal ako. Dugo-dugo na ako. Galing, dugo-dugo na ako. Wala dugo na ako. Galing. Ha? Sino nga yung boss, ha? Hoy, Grandpa, siga ko. Kainis naman. May punta ka pala sa may. Ha? Okay, guys. Pag ako nagalit, ay. Ako nagalit talaga. Oh! Michelle! Yay! Malambot yung loob ka? Mali ang problema ng tayo kung namin ganito. Kaya mapatubba. Yan na siya. Kaya ba naman patubba? Guys, wag guys. Pag ako nag-aalit. Pangalan? Ulang. Uy, swimming. Binulit mo ako. Okay guys, patay talaga. Okay.
Guys, if you enjoy the video, like and subscribe. Bye-bye!